ଦେଖୁନ କେମିତି ହଉଛି। କେତେ क्वेश्चन ଆମେ कंप्लीट करथिले? सर केते क्वेश्चन ଆମେ कंप्लीट करथिले? सर आउनु बोले सॉल्व होचे मोर जे असले देखा जान कि सुगा जान मोले रे शुभुनी हेबे सुइला ऐसा सब क्लियर देखा होचे? ऐसा ओके कैमरा ऑन करो। कैमरा क्वेश्चन नंबर केते पर्दा पे करथिले? सर 1 से 1 से ही जाए कॉज आउ इफेक्ट वाला क्वेश्चन कर देथिले ना? ऐसा सर ट्रू फॉल्स क्यों कर देला वेट हां कॉज आउ इफेक्ट भी सरी थिला ट्रू फॉल्स भी सरी थिला सर थला लेट्स डू द critical reflection look read the extract given below and answer the question that follow mean extract means तम स्टोरी रो गोटे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करा हेटी लिखा जाई जे तुम पढ़ो आ किछि क्वेश्चन ना आंसर दियो। When I came back to my village I saw my grandmother in tears मन अछि ना स्टोरी रो को पार्ट जेतला हमर नरेटर बा सुधामूर्ति रिटर्न करथिले गां को I was surprised for I had never seen से कोन पे सरप्राइज हेतिले because our narrator had never seen her grandmother cry even in the most difficulty situation. I was worried. Abha, is everything alright? Are you okay? I used to call her Abha, which means mother in the Kannada spoken in North America. You know what is the meaning of Abha? Abha means it refers to mother in Kannada. Okay. ओके सर She nodded but did not reply. Nodded means nodded ओडिया अर्थ कोन? मुंडा हलेले but she did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Abha came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. Okay, question कौन? याको बुझी पाइला? Question होची complete the following sentence with the appropriate options. Fill in the blank दिया है ऑप्शन तुमको दिया जाइए you have to choose the correct option. Okay, yes sir the question is the phrase never seen her cry in the most difficulty situation tells us that the grandmother was means ये जो ऊपर हमें पढ़िले एठी जो से कहउचंती I had never seen her cry even in the most difficulty situation आर appropriate meaning कोन बुझी होची yes sir चारिटा ऑप्शन दे जाइछि प्रथम तुमके ऑप्शन न ओडिया कहि दउछि तुम बुझी परिबो प्रथम ऑप्शन होछि स्ट्रांग विल्ड माने कोन दृढ़ इच्छा शक्ति थिबा व्यक्ति ओके yes sir तमो आको कोनती वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओके तमको गोटे सेंटेंस देइछि तमको से सेंटेंस रा आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करिवा को पड़िबो सेंटेंस होछि नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्टी सिचुएशन मो तांको बहुत खराब परिस्थिति रे भी कांदीबार देखिनी ये सेंटेंस को तमे वन वर्ड रे सब्स्टिट्यूट करिवो ओके ओके सर प्रथम ऑप्शन होछि स्ट्रांग विल्ड रो ओडिया अर्थ कोन
ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି? Yes, sir. ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଲୋକ। କନସିଡରେଟ୍ ମିନ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବି କାମ କରୁଥିବା। ଓକେ। Okay, sir. ବୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ସାହସୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ। ତ ଇଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଫିଟ୍ ହେଉଛି ଆମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ? Strong-willed. Strong willed. Because someone never cry in her life means she is strong willed woman. ओके। तो ये देखो ମୁଁ ତମକୁ ଅପସନ ରେ आंसर ବି ଦେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ବି ଦେଇଛି, ଲେଖି ଦେଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? Yes, sir. जो पीडीएफ तुमको काली पठाइଥିଲି से पीडीएफ रे देख ଲେଖା ହେଇଛି आंसर ହେଉଛି strong willed। strong willed ର ଓଡ଼ିଆ अर्थ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କନସିଡରେଟ୍ ର अर्थ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବି କାମ କରୁଥିବା। ବୋଲ୍ଡ ର अर्थ ହେଉଛି ସାହସୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट रे दिया है तुमको ये दीटा भितर कोटा गोटे बाछिया पड़ो। सेंटेंस पढ़। Grandmother did not reply when the narrator asked if she was alright because she might have been too dash emotional. इमोशनल। Sir, three right. इमोशनल देख आंसर अच्छी ना। grandmother did not reply when the narrator asked if she was alright because she might have been too emotional to respond। बुझी पारुछ? Yes, sir. देन 3 नंबर क्वेश्चन पढ़। Identify the clue from the extract। extract means part of the story, okay, Yes, sir. that indicates a rural setting with traditional custom। आधरु तुमको गोटे वर्ड बाहर करने को पड़ो जो वर्डटार मिनिंग कौन, गाँव रे से कस्टम फॉलो करा जाए, सहर न थाए। बुझी होची? Yes, sir. क्वेश्चन आगे भलसे सुन। आइडेंटिफाई द क्लू, तुमको से क्लू बाछिया को पड़ो कौथिरु, से एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मींस पार्ट ऑफ ए स्टोरी दैट इंडिकेट्स ए रूरल सेटिंग विथ ट्रेडिशनल कस्टम। एक सेटा गाँव रे हुए, ट्रेडिशनल मींस जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रथा चली आसी। Yes, sir. पढ़ तो पढ़ी कि कह आ भर कौ वर्डटा तुमको शो करुच्ची जे गाँव रे से काम हो ट्रेडिशनल कस्टम मींस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। Sir, question आज देखेबे। क्वेश्चन कहूँ तुम से जो एक्सट्रा तुमको देइछि एई क्वेश्चनटा तादर बाछिबाकू पड़िबो जे को वर्ड गाँवलिया प्रथा आउ बहुत पीढ़ी बाई पीढ़ी कही आसुछि को वर्डटा। ओके तुमको कहि दउछि, लुक हियर, आई यूज्ड टू कॉल, हाँ ओके लुक, I saw my grandmother in tears. She nodded but did not reply. Adru when I came back to my village, adru किछि जଣା पडुछि किछि? Yes, sir. I had never seen her cry even in most difficult situations। प्रथम स्टांजा रे किछि भी सेमति वर्ड नाही जार मीनिंग हेतिबो। देखो एटी आंसर देखो, clue indicating a rural setting with traditional custom, we are sleeping in the open terrace। को सहर रे के जाई छात पर सुअंती, No, sir. तांका तो एसी थाए। ए जो टेरेस रे सोहिबा ये कोन एबे का कथा, तांका पूर्व पीढ़ी भी सोई आसंती। बुझी होउची? Yes, sir. तारे ये जो देइची जो कोन हमर जो एक्सट्रैक्ट देइची से एक्सट्रैक्ट रो को लाइन शो करूची जे गोटे विलेज लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशन, we were sleeping in the open terrace। okay, Okay, sir. then question number IV पढ़ो। Which lines of the extract establish a tender atmosphere? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି टेंडर माने कोन, स्नेह भरा। पढ़ी कि कुह को लाइन, स्नेह भरा परिवेश, को लाइन ए एक्सट्रैक्ट रू जोटा तुमको गोटे स्नेह भरा माहौल क्रिएट करूछ। Sir, Abha, is everything all right? Are you okay? এই লাइन Yes, sir.
ये लाइन तो जने नॉर्मल जनक तमे तो गोटे बाहर लोक को प्रोब्लेम देखले पचारि पार व्हाट वाज हैपनिंग विथ यू स्नेह भरा मीन्स ओटा पूरा फुल पढ़ी सार तुम बुझी पारिबो Sir, Abha came and sat next to me. He, her affectionate hand touched माय my फॉरहेड forehead. फॉरहेड मीन्स कपाड़ा ए लाइन Yes, sir. देखो आंसर देखो लाइन्स दैट एस्टाब्लिश ए टेंडर एटमॉस्फेयर देखो मु टेंडर अर्थटी लिखि देछि स्नेहमय परिवेश आभा came and sat next to me her affectionate hand touched my forehead this shows love care and emotional bonding ए लाइन कौन शो करुछि प्रेम यत्न और इमोशनल जने जने सहित मानसिक भाव में जड़ित बुझी होछि Yes, sir. देन क्वेश्चन नंबर बी which of the following aspect is not emphasized in the given extract means କୋଉ ଜିନିଷଟା ये following extract ରେ emphasize करा जाय नाही Sir, the grandmother regret over her lack of education education. okay then look I have decided I want to learn the Kannada alphabet एठी भी गोटे एक्सट्रैक्ट देइछे से एक्सट्रैक्ट बेसिस रे किछि क्वेश्चन दिया आइछि ये बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसीबो बुझी होछि गोटे एक्सट्रैक्ट मींस पार्ट ऑफ ए स्टोरी ओके Sir. गोटे एक्सट्रैक्ट देइ दबो तुमको से एक्सट्रैक्ट बेसिस रे किछि क्वेश्चन दबो तुमको से क्वेश्चन करबा को कहबो बुझी होछि Yes, sir. तो स्टोरी बुझीछो तो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ो I have decided I want to learn the Kannada alphabet. From tomorrow onwards, I will work very hard. जो वेट हाँ ग्रेड कर दे हाँ I will keep Saraswati Puja day during the Sara as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to independent. I saw a determination on her face. Yet, I laughed at her. Abha, this is of 62 you. Want to learn the alphabet? All your hair is grey. Your hands are wrinkled. You wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childlessly, I made fun of the old lady, but she is just smiling. बुझीपारुଛ ये कौन when the grandmother told her friend to her grandchild after that actually he gave the reason he take one decision or determination in between 6 months she should able to read a novel by his own okay on by own so after listening this from her grandmother our narrator was laughing on her grandmother and asking you are 62 years old your hair is grey your hands are wrinkled you wear spectacles means showing the problem why you cannot able to read the Kannada literature okay then ଆଉ କିଛି ପାଠ ଅଛି ପଢ For a good cause. If you are determined, you can and overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning there is no age for. age bar that means after criticized by the narrator after grandmother criticized by the narrator grandmother gave this answer ଯେତେବେଳେ ନାରେଟର ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରକୁ କ'ଣ କଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝି ହେଉଛି ଓକେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ What does the grandmother statement I want to be independent reveal about her character जो स्टेटमेंट ग्रांडमदर कहउचंती आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट मींस मो कहा पर निर्भरशील हेबी नहीं ये लाइन रो मीनिंग कोन हां प्रथम लाइन सी वांटेड टू बी लिटरेट सी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी लुक सेल्फ सफिशिएंसी ओडिया उत्तरटा कोन स्वयं निर्भरता मींस जो इंडिपेंडेंट वर्ड रो एंड सिनोनिम्स होची सेल्फ सफिशिएंसी ओके
देखो she wanted to be literate, she wanted to prove her intelligence to others, no, she feels pressured by society to learn, no, से कौन पे देखिବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ସିନୋନିମଟା କଣ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସିନୋନିମ ମିନ୍ସ ହାପି जो सेम वर्ड मीनिंग सेम नो 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 दैट इज एंटोनिम्स ओके बुझिहेला देखो उत्तर मोटी लिखि दैछि सी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी आई वांट टू बी डिपेंडेंट सो सी वांट टू डिपेंड नो ऑन नो वन सेल्फ सफिशिएंसी रो ओडिया अर्थ स्वयं निर्भरता बा निजे निजे काम करि परिबा क्षमता ओके then read the second question. The grandmother determination shows that the learning has no age limit. Okay. The grandmother determination shows that learning has no age limit. इधर पूरा जाना पड़ेगा हाँ क्वेश्चन नंबर 3. The narrator laughs at her grandmother's decision to learn the alphabet at the age of 62 because look. I saw the determination on it. I laughed at her. Ava, 62 years old with grey hair, hands are wrinkled. And poor eyesight to learn the alphabet. Look the answer. Because look, the narrator laughs because she thinks her grandmother is too old with grey hair and poor eyesight to learn the alphabet. Okay? पूरा क्लियरली मु मेंशन करिछि जोटी ओडिया शब्द जोटी जो तुमको वर्ड हार्ड होबो मु ता ओडिया मीनिंग भी लिखिछि लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्ले बाय द ग्रैंडमदर Sir, determined and hard working, strong willed, positive attitude. Look, the question is asking for two qualities. I am writing four qualities. Okay, determined means दृढ़ संकल्प, hard working means परिश्रमी, strong willed means दृढ़ इच्छा शक्ति थिबा लोक, positive attitude means सकारात्मक मनोभाव. Means at the age of 62 also she is trying for learning. Answer the following question. ये होची हाँ डिस्कशन करिया. Why do you think the grandmother left embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away? Means it is 2 to 3 mark question. Okay? तो छोटा करी तो मैं लिखी ना देखा तुम क्वेश्चन ये 2 to 3 मार्क क्वेश्चन ओके तुमको 2-3 लाइन लिखा तो पड़ो तुम आगे बुझी सार. Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away? The narrator बाहर थिले तमे कोन पई भाबुछ जे ग्रैंडमदर अलवा का को पढिया पई कहिथिले तांको एम्बारेसिंग फील हेतंदा लाज फील हेतंदा. Look. How can we say that the narrator is making assumption about her grandmother? Question of the narrator is making assumption because she judges her grandmother ability based on okay हाँ ये क्वेश्चन कौन कहूँ हाउ कैन वी से दैट द नारेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंडमदर. अजम्पशन मीन्स किछ गोटे भाबिबा बुझी होची ए प्रेडिक्शन करिबा. त नारेटर अजम्पशन एइथ पई करूचंती तांको ग्रैंडमदर एबिलिटी की हाँ she judged her grandmother's ability based only on the age, appearance and physical condition without understanding her determination. अरे मन गोटे 62 years लोक तुमको मु पढ़ी तुम तार मजाक ही उड़ेब कारण तुमको लगुथिबो ए बयस रे पाठ पढ़िबा केमिति संभव. That's why our narrator assume. Okay? Yes sir. ये क्वेश्चन पढ़ फर्स्ट एगुड़ा को बहुत इंपोर्टेंट है. 4-5टा क्वेश्चन एट लिखा है 8टा 7टा बार बार प्रैक्टिस करिवो. लुक Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away? हाँ ओडिया रे तुमको प्रथमे कहूची ग्रैंडमदर चाहू नथिले तांको इलिटरेट कथाटा बाहर लोक जानंतु बिकॉज़ इट इज वन टाइप ऑफ वीकनेस. ओके
କେହି କେବେ ତାଙ୍କ ୱିକନେସକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୁକ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଆନ୍ସର The grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her because she was old and still illiterate. Direct answer is because she was old and illiterate. Okay? If you want to remember only one, ଦେଖ ବାକି ଯାହା ବି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଛି ଦେଖ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟିକେ କଲ୍ ଟିକେ ଦିଦି କି କଲ୍ ଓକେ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ Why do you think the grandmother felt embarrassed? Look, the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away. Till this same statement. Because only karan ଲେଖିଛି because she was old and still illiterate. ସେ ବହୁତ ବୁଢୀ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କ'ଣ ଥିଲେ illiterate. Okay? She felt ashamed of her inability to read and did not want others to know about her weakness. ସେ ନିଜକୁ जो शर्म महसूस କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟି କି ଇନଆବିଲିଟି କି କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିକଜ ଏ ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଓକେ ओके सर ବାର ବାର ପଢିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଏଇ 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 7 3 ଓକେ ओके सर ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ପଢ Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? କ'ଣ ପାଇଁ Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହସିଥିଲେ because her grandmother's hair gray and wrinkled hands and poor eyesight, and she had to learn the alphabets. Yes, look, same ଲେଖା ହେଇଛି The narrator initially laughs because she thinks her grandmother is too old, with grey hair, wrinkled hand, and poor eyesight to learn the alphabet. She finds it unusual and does not take her determination serious at first. Unusual means generally ये बयसରେ ଏମିତି ପଢିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ determination ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ grandmother କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସରି narrator କୁ ଲାଗୁଥିଲା ବୁଝି ହଉଛି Yes, sir. Question number 3. Question number 3 पढ़ा What significance does the story of Kashi Yatra have in both the grandmother's life and the story? लोक ओडिया रे कहू जदि काशी यात्रा जो मैगजीन न आसीथा बा ग्रांडमदर ता पई कौन से स्टोरी को जानिया पई बहुत व्याकुल न होई थांते तो से जीवन के पढ़ी न थांते जेहेतु तांको स्टोरी भल लागुथिला से स्टोरी की पढ़िया पई चाहुतले किंतु जेहेतु से निजे पढ़ी पार नथांते राइटर ताको पढ़ी सुनै थांते आ राइटर पळेले तांको गां को बा तांको बाघर अटेंड करिया पई कजन गां को सो सी डिटरमाइंड हेले कि मु केमिति कोन पढ़िबी ओके लुक आंसर कोन लिखा है The story Kashi Yatra is a very important in the grandmother's life because it inspires her to learn how to read. First line shows that emphasizes on means grandmother. देखो, tell me the incident from which grandmother tried to learn but tried to become independent. को incident जोगु से पढ़िया पाई चाहिए When a narrator go to cause her cousin marriage party
Hmm. This time the grandmother do not know about the Story. Kashyatra Hmm. novel. Hmm. And uh, He that means he that means thought that. that when we when I when we say someone to read and tell me about Kashyatra, some everyone laughed Me. on me Hmm. on me. This thought to change her life. That means can I say is very important in the grandmother's life because it inspire her to learn how to read. Means ଏଇ incident ରୁ ଏଇ କାଶୀ ଯାତ୍ରା ପଢି କାଶୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର କଥା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା ପଢିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ 62 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପଢିନଥିଲେ ନା when she is unable to follow the story on her own she feels helpless and decide to become independent by learning the alphabet ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଇଟର ନଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କଲେ କି ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିବି in the story କାଶୀ ଯାତ୍ରା acts as a turning point as it motivates the grandmother to overcome her illiteracy and proves that there is no age limit for learning ଯାହା ଆମେ ପଢିଛେ ସେଇଆକୁ ମୁଁ କେବଳ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାଇଜ ଲେଖିଛି ବୁଝି ହଉଛି Yes, sir. ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭାବନା ଏତେ ଲାଇନ ପଢ ବୁଝିପାର ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ନିଜେ ବି ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ବୁଝି ହଉଛି Yes, sir. କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 What does the grandmother desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? what does the grandmother's desire to learn the kannada alphabet reflect about her means ଏ ଯୋଉ kannada alphabet ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ଇଏ କଣ ଶୋ କରୁଛି ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଶୋ କରୁଛି ବୁଝି ହଉଛି Yes, sir. ଆରେ ଜଣେ 62 ଇୟର ଏଜ ରେ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ତ ତାର କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଶୋ କରୁଛି ଡିଟରମିନେସନ Yes, sir. strong will Yes, sir. and eagerness to become independent okay Yes, sir. it also shows our belief that there is no age limit for learning means କିଏ ଯୋଉ 62 ଇୟର ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କନ୍ନଡ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ଓକେ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ବୁଝିପାଇଲ Yes, sir. କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 What lessons can we infer from the grandmother's action of touching the narrator sheets? means କଣ ତମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନାରେଟରଙ୍କ ପାଦକୁ ଟଚ୍ କଲେ look the grandmother's action of touching the narrator's feet teaches us to respect knowledge and the teacher regardless of age this action shows that you have to respect your teacher and the knowledge of the teacher regardless of age because in this context writer was only 12 years old grandmother was 62 years old but grandmother touches the feet of her teacher irrespective of the age okay Yes, sir. तो ये कौन शो करुच्ची ह्यूमिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ ह्यूमिलिटी मीन्स नम्रता एंड लाइफ रे एजुकेशन केते इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड Yes, yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 What does the following line tell us about the broader broader थीम ऑफ द theme of स्टोरी the story? फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्ट्रकल ये लाइन का मीनिंग कौन look the line highlights the main theme of the story that determination and strong will can help a person overcome any difficulty means ତମେ ଯଦି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବ ଡିଟରମିନ୍ଡ ହବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ରଖିବ ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରଖିବ you can pass any difficulty କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ନିଜକୁ ଓଭରକମ୍ ମାନେ କୌଣସି ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିପାରିବ you think na writer till 62 years old the grandmother was unable to read and after taking the determination for in between 6 months I will complete the Kannada literature look he completed na he Yes, completed na yes, sir. look it Sir, is so 7 number ତ କରେ ନଥିଲା 6 7 number ଟା 6 7 ହେଇବା ସେଟା ମାନେ ତ କରିବାର ନଥିଲା ତ କାହିଁ କରିବାକୁ ନଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ପଚାରିଲି ନାଇଁ
This line highlights the main theme of the story that determination and strong will can help a person overcome any difficulty. It shows that with dedication and effort, even age or limitation cannot stop someone from achieving their goal. बहुत सारे लोग कहते मत एज हो जाइए मुझे पढ़ी पाइलिनी माने से रिग्रेट करती but here our grandmother take one decision to overcome the difficulty to overcome the obstacle. Okay, Okay, sir. question number 7. Huh? Question number 7, read it. How effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? That means in this story, actually, writer but narrator Krishnamurti try to focus but try to highlight the value of education in your life if you want to become independent. Like तुम जीवन ने independent look dependent केते problem देखा तमें पढ़ुचो कम पे because after 18 year after some year you will become independent तमें निजे इनकम करिवो तो समस्त को फ्रीडम दरकार बुझी होची कौन सी कथा पाई केही का ऊपर डिपेंड होगा को चाहते नहीं ताजा तुम पर्सनल इंडिपेंडेंस मीन्स तुम तुम जीवन में निजर कौन चाहूच फ्रीडम चाहूच देन हाउ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट सही कथा ही ये स्टोरी रे लिखा है read this line you can easily understand the meaning. The story highlights the value of education very effectively by showing how the grandmother feels helpless when the cannot read on her own. Her independence on others makes her realize the importance of being educated. After learning to read, she becomes confident and independent. This shows that education empowers Person build self-respect and think now in your exam if you ask your friend show me the answer of the question it is disrespect you, to you ना तुमको खराब लगे ना. Hello. yes, sir. Suppose there is a situation in your exam you don't know one question but your friend know he or she is writing and you told to your friend show me the answer अच्छा तुमको खराब लगे ना. Yes, sir. So that's why you have to read each and everything. You have to become self independent. Okay, how you become self independent? With education. If you learn, if you practice, if you hard work, then you will become self personal independence. You will get personal independence. Okay. Okay, sir. Just wait. Read the next question. Sir? Read the next question. Just Sir, এটা পঠালেন তো এটা? এটা পাঠিয়ে দেবে আজ. Look, the expression hide and seek. Look, hide and ଆଜି ଆଜି ସାର୍ ଆଜି ସାଇନ୍ସଟେ ପଢ଼ିବାକୁ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଟ୍ୟୁସନରେ କୋଉ ବିଷୟର ସାର୍ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଫାଇଭ ସେଲ୍ ଚାପ୍ଟର ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ହେଲା ତମେ ତାକୁ ସେଠି ଦିଅ ବୁଝିହଉଛି ଆମକୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଅଧାରେ କାହିଁ ରଖିବା ସେ ସାର୍ ପଢେଇଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ନା ଏ ସାର୍ ତ ପଢ ନା ସାର୍ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିପେୟାର ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ସେଟା ଦେଖ ବୁଝିହଉଛି ଦେଖ the expression hide and seek is used in the text this is called a binomial ये जो hide and seek की कौन कौन थी कहला binomial means दीटा अलग अलग टर्म जोड़ी ହେଇଛନ୍ତି by means two by means ଟୁ nomial means word okay दीटा word conjunction ଜାଣିଛ conjunction नो ସାର୍ and or but these are called conjunction okay ନାଇଁ ସାର୍ दीटा अलग अलग word conjunction द्वारा ମିଶିଥିବେ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ meaning ଆସିଥିବ ବୁଝି ହଉଛି ଏ ସାର୍ binomial or expression consist of two words binomial କେତେଟା word ଅଛି ଟୁ ୱାର୍ଡ
If someone asks you the question what do you mean by binomial consists of bi means two. Two word usually linked by conjunction. Linked by conjunction. Conjunction. Two words linked by conjunction. Linked by Conjunction. conjunction is called binomial. Okay? Yes, sir. That are commonly used together in a fixed order. For example, odds and ends, right or wrong. କହନ୍ତି ନା odds or end, right or wrong, ଠିକ or ଭୁଲ, Yes, ଆରମ୍ଭ ହେବା ଶେଷ, ବୁଝିହଉଛି? These are yes, called sir. look like hide and seek. There are thousand words which are called binomial. Okay? Yes, sir. Column 1 column 2 ଦେଇଛି, ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ. Look, sink or swim. Sink or swim. Sink ମାନେ ଭାସିବା, sorry, sink ମାନେ ବୁଡିଯିବା, swim ମାନେ ଭାସିବା, ପହଁରିବା, ବୁଝିହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ? Yes, sir. ସିଙ୍କ ମାନେ ବୁଡିଯିବା, ସୁଇମ୍ ମାନେ ପହଁରିବା. Yes, sir. ବଟ୍ ଇଏ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡି ହେଇଯିବ ଆର ମିନିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ. କ'ଣ ହବ? ସିଙ୍କ ଅର୍ ସୁଇମ୍ ମିନ୍ସ ସକ୍ସିଡ୍ ଅର୍ ଫେଲିୟର ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲ୍ପ. ଓକେ? Yes, sir. ଏ ଯୋଉ ସିଙ୍କ ଅର୍ ସୁଇମ୍ ର ମିନିଂ କ'ଣ? ନିଜେ ସଫଳ ହେବା କିମ୍ବା ବିଫଳ ହେବା, ସହାୟତା ବିନା. ତମେ କାହାର ହେଲ୍ପ ନବନି, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି କରିବ. ତ ଇଏ କାହା ସହିତ ହଉଛି? ସକ୍ସେସ୍ ଅର୍ ଫେଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଲ୍ପ. ଓକେ? Okay, sir. Then on and off. On and off means sometimes বা occasionally. On and off. ନିୟମିତ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଘଟୁଥିବା. ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. Look, ତ କୋଉଟା ହବ? Some. ହଁ, sometime or occasionally. ହଁ, look this. Okay? Sink or swim, Okay, sir. some succeed or fail without help. ଏଗୁଡା କ'ଣ ସବୁ? ବାଇନୋମିଆଲ. ଏଗୁଡା କ'ଣ ସବୁ? Binomial. ବାଇନୋମିଆଲ. Mix and match. Mix and match. ହଁ, ଓକେ. Mix and match ର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଶୁଣ. ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ନୂଆ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା. ଆରେ ଖାତା, ବହି, ପେନ୍, ପେନସିଲ ସବୁକୁ ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳିଆ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା. That is called mix and match. Put different things together to get a range of possibility. Okay? Yes, sir. Yes, sir. All or nothing. ସବୁ କିମ୍ବା କିଛି ନୁହେଁ. ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ କିଛି ଦିଅ ନା. ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. Yes, sir. ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? Something to be done completely or not at all. ଯଦି ପାସ୍ କରିବି ତ ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି. ଏଇ ଟାଇପ୍ର. ବୁଝି ହଉଛି? No, sir. ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ. ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ. ଓକେ? ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ Okay, sir. ମିନିଂ କ'ଣ? ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ. କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଅର୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ. କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାର୍ଟ ଅର୍ ବିଶିଷ୍ଟ. ସୁନର ଅର୍ ଲେଟର. ସୁନର ଅର୍ ଲେଟ୍ ମିନ୍ସ what is the sooner or later? Sooner or later ମାନେ ଡେରିରେ ଆସିବା. ଆଗକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ. Yes, sir. If you don't read in sooner or later you will be fail. because ନା ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ପଢୁନ ତ 100% ଫ୍ୟୁଚରରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ. Leaps and bounds. Something to be done completely or not all. খুব ଶୀଘ୍ର ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିବା. ଇମିଡିଏଟ୍ ତମେ ଉନ୍ନତି କରିଯିବ, ଯାହା କୁହନ୍ତି leaps and bounds. ଓକେ? Okay, sir. increase or develop quickly. ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଆନ୍ସର ଅଛି, ପଢିଦବ. Now use any 5 of the above binomial in sentence of your own. ଦେଖ ମୁଁ 5ଟା ଏ ଯେତିକି binomial ଦେଇଛି, ହେଲୋ, Yes, sir. ଯେତିକି binomial ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ଭିତରୁ 5ଟା ୟୁଜ୍ କରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି. ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ମନେ ରଖିବ. Yes, sir. କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଫ୍ କରିଛ? Sir. କ୍ୟାମେରା କାଇଁ ଅଫ୍ କରିଛ? Sir, medicine ଖାଲି ସେ ପାଣି ପିଇ. Okay. Read the following words from the text given in the box below. Unhappy. Unhappy ର ମାନେ କ'ଣ? Yes. ମାନେ ଦୁଃଖିତ. Happy. Happy ର unhappy means antonyms. ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯାକୁ କହନ୍ତି. Yes, sir. Usual ର usual means ସବୁବେଳେ. Unusual means Yes, sir. ବେଳେ ବେଳେ. କିଛି ବେଳେ ବେଳେ. Fortunate means ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ. Yes, sir. Unfortunate means ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ. ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ. Respective, irrespective. Dependent, independent.
ओके देखा Yes, एठी मैक्सिमम आमे को प्रीफिक्स लगै कि करूछु प्रीफिक्स मींस पूर्वरु देखा हैप्पी होची तमर गोटे वर्ड हैप्पी हैप्पी अर्थ खुशी हैप्पी अर्थ खुशी मो हैप्पी पूर्वरु सी पसी गोटे प्रीफिक्स लगाउची un तो तार एंटायर मीनिंग चेंज हो जाउची बुझी होची yes, sir. कैमरा एबे ऑन करो नेक्स्ट वीक रे मैं चैप्टर रो एग्जाम करी Yes, sir. टोटल आंसर पढ़े बुझे देली टोटली क्वेश्चन भी करे देली हेलो Yes, sir. हाँ तो मुझे कौन कहूँ हापी गोटे वर्ड जहाँ पूर्व गोटे प्रिफिक्स लगाऊँ ऑन यूएन जार एंटायर मीनिंग चेंज हो जाउछि ओके इठे भी देखा Yes, ऑन sir. लगेली सब ऑन ऑन या फिर इन देखा Yes, बहुत सारा प्रिफिक्स अच्छी जहाँ को लगे मु चेंज करे सेम जिनस एठी कहिछि एठी क्वेश्चन दैछि प्रिफिक्स भी दैछि देखा लाइक ऑन मु इम भी लगे पारिबी डिस भी yes, लगे sir. पारिबी सब प्रिफिक्स सब कौन Yes, कहती प्रिफिक्स prefix. इनी मिसी Yes, yes, sir. एक्स्ट्रा ओके तो लुक Yes, sir. पॉपुलर रो अनपॉपुलर पॉपुलर रो Unpopular. बिलीव रो Yes, sir. बिलीव रो Unbelief. सब बळे ऑन लागिवनी Yes, sir. डिसबिलीव बिलीव रो कोन Disbelief. इंपोर्टेंट रो Disappointment. अनइम्पोर्टेंट Unimportant. Unimportant. रेस्पेक्ट रो Un. Disrespect. करेक्ट रो Incorrect. कंटिन्यू रो Discontinue. अंडरस्टैंड रो Misunderstand. ऑर्डिनरी रो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी Unordinary. एक्स्ट्रा Extraordinary. लुक एक्स्ट्रा अछि ना हां इंटरेस्टिंग रो Honesty. अनइंटरेस्टिंग पॉसिबल रो Impossible. इम्पॉसिबल 10 क्वेश्चन पढ़ा कोन दै छी Identify Hmm. any 5 words with prefixes from the story and make sentences using each. এই টাইপ ର ତମ ଷ୍ଟୋରିରେ ବି କିଛି ୱାର୍ଡ ଅଛି ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମ ତ ମନେ ଅଛି independent the grandmother Happy. trying to independent unhappy Use unusual. unusual look unhappy unusual unfortunately irrespective independent Yes, sir. okay and then तवर क्वेश्चन पढ़ो In the sentence, I knew then that my student had passed in with flying colors. Hmm. The phrase passed with flying colors in an idiom. idea It means outstanding performance. देखा आ पूर्व ମୁଁ ତମକୁ କଣ ପଢେଇଥିଲି आ पूर्व ପଢେଇଥିଲି ମନେ ଥିବ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଯାକୁ ବାଇନୋମିଆଲ କହୁଥିଲି ଯାକୁ କଣ କହୁଥିଲି Yes, sir. ବାଇନୋମିଆଲ ଏଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆଉଛି आइडियम आर मीनिंग कर देखा व्हाट इज आइडियम इन इंग्लिश ग्रामर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the literal meaning of the individual word अच्छा मते कहो फ्लाइंग माने कोन फ्लाइंग रो मीनिंग कोन Thai. फ्लाइंग फ्लाई Udiva. उड़ीबा कलर्स मींस कोन Colors means रंग. रंग बट ये गोटे आइडम रो मीनिंग होची देखा दीटा अलग अलग वर्ड मिसी किरी किछि मीनिंग चेंज हे जिवे जब तुम ताको इंडिविजुअली यूज करिवो ता मीनिंग अलग जब तुम फ्लाई कहबो मींस ओडिया कलर मींस कोन रंग किंतु जब तुम मिसै की कहउछो फ्लाइंग कलर्स आर अर्थ कोन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आर अर्थ कोन Outstanding performance. तो इन इंग्लिश ग्रामर आइडम मीन्स two different word grouped together whose meaning is totally different of the meaning of their individual word means जदि से माने इंडिविजुअली रहिबे तांका मीनिंग आ गुटे हबो कि जदि से माने मिसी जिवे तांका मीनिंग टोटल चेंज हे जिवो बुझी होउची Yes, sir. देखा जेमते गुटे होउची हिट एंड बुक हिट माने कोन पिटिबा बुक माने कोन बही किंतु जदि तमे आइडम भलिया यूज करिवो तार मीनिंग कोन टू स्टडी सीरियसली ओके Yes, sir. सेमते ब्रेक द आइस ब्रेक मीन्स
ରହିବା ଭାଙ୍ଗିବା ଭାଙ୍ଗିବା ଆଇସ୍ ମିନ୍ସ ବରଫ ବଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଆଇସ୍ ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂ ବରଫ ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହଁ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କନଭର୍ସେସନ ମତ କାହାପରେ ରାଗିଛ ତ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କନଭର୍ସେସନ ଓକେ yes sir ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆଇଟମ ଏଠି ଦେଇଛି ତାର ମିନିଂ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲୋକ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଟୁ ହିଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ସିରିୟସଲି ଓକେ yes sir ଟୁ ଡ୍ର ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ମିନ୍ସ ଟୁ ବି ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଟୁ ଡ୍ର ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ମିନ୍ସ ତମେ ପଢିବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ମେମୋରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହଉଛ ଅନଏବୁଲ ହଉଛ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଦେଖ ଏ ୱାର୍ଡ ତମେ ଆଇଟମ କଣ ବୁଝିଗଲ yes sir ଦେଖ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପଢି ମନେ ରଖିପାରିବ yes sir sir ଏର ଏକ୍ସାମ କେତେ ମାର୍କ କରିବେ 15 ମାର୍କର କରିବି 3 ମାର୍କ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ରୁହ ମୁଁ ବିଶେଷ ସାରିଦିଏ ହଁ ରିଟିନ୍ ନା ଓରାଲ ରିଟେନ୍ ହଁ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମ ସାୟଦ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ହଁ ଲାଷ୍ଟ 40 ରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବି ତ 13 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଟିକେ କୋଅପରେଟ୍ କର ସାରିଦେବା ଲୁକ୍ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ yes sir ଟେନ୍ସ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ yes sir yes sir ଟେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଲୁକ୍ ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ସରି ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢୁନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୟାପ୍ କରୁଛି କାରଣ ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯିବି ଲୁକ୍ ଟେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଶୋଜ୍ ଦ ଭର୍ବ ଫର୍ମସ୍ ମିନ୍ସ କୁହେ କୋଉ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ କୋଉ ଟାଇମରେ କାମ ହବ କୋଉ ଟାଇମରେ କାମ ହବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ ଯିବି ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ସେମ୍ ୱାର୍ଡ ସେମ୍ ମିନିଂ no sir ମୁଁ ଯାଏ ମିନ୍ସ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମୁଁ ରେଗୁଲାରି ଯାଏ ମୁଁ ଗଲି ମିନ୍ସ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେ କାମ କରିସାରିଛି ମୁଁ ଯିବି ମିନ୍ସ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି କରିବି ଟେନ୍ସ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଶୋଜ୍ ଦ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ବା ଟାଇମିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ବାଇ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଟେନ୍ସ वी कैन यूज ए concept called tense to show the time of the verb time of the action अरे ମୁଁ ଯାଏ ମିନ୍ସ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଯାଏ ମୁଁ ରେଗୁଲାରି ଯାଏ ମୁଁ ଗଲି ମିନ୍ସ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ମୁଁ ଯିବି ମିନ୍ସ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ବୁଝି ହଉଛି yes sir ଟେନ୍ସ ର ସିମ୍ପଲ सा ମିନିଂ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ର ଟାଇମ କୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ସେ ଆକ୍ସନ ମିନ୍ସ ଭର୍ବ ଆକ୍ସନ ମିନ୍ସ ଭର୍ବ बहुत ତ ଏଠି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରି ଦିଟା ଟେନ୍ସ ଉପରେ ହଁ ଟେନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନି ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର କେତେ ପ୍ରକାର past present future ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ହଟ୍ ଟେନ୍ସ ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରକାର ହଟ୍ ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାରି ପ୍ରକାର ଚାରି ପ୍ରକାର କଣ କଣ କହିଲ sir ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ କଣ କଣ present simple ସିମ୍ପଲ ହଁ ସିମ୍ପଲ then perfect ସିମ୍ପଲ ର ଅଲଗା ନାଁ ହଉଛି ଡେଫିନାଇଟ ହଁ ସିମ୍ପଲ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ perfect परफेक्ट पीपी परफेक्ट प्रोग्रेसिव ओके तो एठी आमे तो टोटल तुमको केते प्रकार टेंस पढ़िया पड़े 12 प्रकार पास्ट चारि प्रकार प्रेजेंट चारि प्रकार फ्यूचर चारि प्रकार तो गोटे सेंटेंस को जेमिति हम लिखली आई गो मु ये सेंटेंस को 12 प्रकार लिखि परिबी ओके okay sir बट एठी मेनली फोकस करे अछि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट ऊपर पास्ट सिंपल और पास्ट perfect ଉପରେ परफेक्ट ऊपर हाँ पास्ट सिंपल लो केमिति आमे स्टेटमेंट लिखु केमिति आमे गोटे सेंटेंस लिखु प्रथमे सब्जेक्ट लुक माय स्क्रीन प्रथमे सब्जेक्ट देन वर्ब टू देन वर्ब वर्ब टू मींस अच्छा कहला गो गो होची वर्ब 1 बेस फॉर्म गो होची वर्ब द बेस फॉर्म yes sir वर्ब ର केतरा फॉर्म अछि ତିନିଟା चारटा पांचटा खन पाखा अछि केतरा ପାଞ୍ଚଟା पांचटा गोटे होची बेस फॉर्म गोटे होची बेस और प्रेजेंट पास्ट perfect पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्लूरल फॉर्म सॉरी सिंगुलर फॉर्म ଆମର ଆମେ କଣ ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦରକାର ନା ତିନିଟା ମେନଲି ଦରକାର देखा देखा प्रथम तो बुझ केतरा फॉर्म अछि देन केतरा इंपोर्टेंट मु कहि प्रथम होची प्रेजेंट प्रथम होची कोन present देन होची पास्ट देन होची कोन past पास्ट देन होची पास्ट पार्टिसिपल देन होची past participle प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन होची सिंगुलर फॉर्म देन होची सिंगुलर फॉर्म verb
देखो गो, गो रो पास्ट फॉर्म कौन? go went. गो एंड देन पास्ट पार्टिसिपल Gone. गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल Gone. गोइंग, आईएनजी फॉर्म, एंड सिंगुलर फॉर्म Go. गोज, Go जनरल, went. Gone. हाँ, Got. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये जो गो ना, ये जनरली प्लूरल, ये जनरली कौन? Plural. प्लूरल फॉर्म। Sir, बुझिएला? गोज टा सिंगुलर ना? sir କିନ୍ତୁ ଲୋ ସାର୍ ମାନେ ତ କୁହନ୍ତି goes ହଉଛି singular, go ସେ plural. ଆଚ୍ଛା ଏଟା କଥା କହ, ହି ପାଖରେ କଣ ଲାଗେ, ଗो ନା ଗୋଜ? ଏ ପାଖରେ ହୁଁ, he goes. କଣ ପାଇଁ ଲାଗେ? ହିଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନା? କିଛିଟା ମାନେ ଏମିତି ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ସେମିତି ସେଥିରେ goes ଲାଗେ। ସେଟା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ, ବାସ୍ ତମେ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ଭର୍ବ ର 5ଟା ଫର୍ମ ଅଛି। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म बहुत कम इंपोर्टेंट, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस रे दरकार। ये 4टा फॉर्म तो मन रहिला। Yes, sir. एईटा को हमें शॉर्ट रे कहू V1, V2, V3, V4। Before. तो एठी मु कहूजी कोन, पास्ट सिंपल पाई कोन दरकार, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस B2. V2। पास्ट परफेक्ट पाई कोन दरकार, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब गोटे हार्ड, हेल्पिंग वर्ब गोटे Hard. प्लस वर्ब 3, वर्ब 3। B. हाँ, एठी किछि देखो, मते प्रथम आइडेंटिफाई कर। ये लाइन ने वर्ब किए किए मते कहलो, ये जो सेंटेंस देइछि, ये सेंटेंस रे वर्ब किए को जल्दी को। वर्ब मींस द वर्ड हु इज शोइंग सम एक्शन, किछि गोटे एक्शन शो करथियो। Or bought. हाँ, बट I bought. आई नो केवल बट, आई तो प्रोनाउन टा बट। हाँ, देन तापरे Published. पब्लिश्ड, By the time. बाय द टाइम गोटे वर्ब। No, sir, no, sir. Heretic. ये ताले ये हार्ट टा कोन, हार्बिन टा कोन, No, sir, had been. हार्ट टा हेलो हार्बिन। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट रे Sir, had. हार्ट तो अछि। हाँ, हार्ट। Flying colors. ये फ्लाइंग कलर्स गोटे एक्शन को शो करूची। फ्लाइंग कलर्स माने तो जानिला। The had passed. हाँ, पास्ट। देन न्यू The. न्यू न्यू जानिबा। Yes, sir. देख कौन कहूची, ये बुक रे ये जो बॉक्स रे कौन देइची, केयरफुली सुनो। देख, अच्छा कुह, गोटे सेंटेंस कहूची, मो पहुंचीबा पूर्वरु, मो ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ पहुंचीबा पूर्वरु ट्रेन छाड़ी सारिथिला, ट्रेन ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। छाड़ी सारिथिला। बा मो, हाँ, मो पहुंचीबा पूर्वरु ट्रेन छाड़ी सारिथिला। ये दीटांक घटना पास्ट रे घटुची, कारण ऑलरेडी घटी सारिची। मु एबे कहूची तुमको Yes, sir. कि मु पहुंचीबा पूर्वरु ट्रेन छाड़ी सारिथिला। बुझी होची? Yes, sir. तो एठी दीटांक कामरु कोउटा आगे घटिथिला कहलो? Sir, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ question କରିବେ। मु पहुंचीबा पूर्वरु ट्रेन छाड़ी सारिथिला, को कामटा आगे हेइथिला को? ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ट्रेन छाड़ी सारिथिला आगे हेइथिला, मु पहुंचीबाटा परे हेइथिला। त मने रख, जदि दीटांक काम पास्ट रे होउची, दीटांक काम Past. पास्ट रे होउची, जेमिति एठी जोउटा आगे घटिची सेटा पास्ट परफेक्ट हबो। सेटा कोन हबो? Past perfect. जोउटा तापर घटी सेटा होची पास्ट सिंपल है। बुझी हला? तो कौन थिला मो स्टेटमेंट, मु पहुंचीबा पूर्वरु ट्रेन छाड़ी सारिथिला। तो आगे ट्रेन टा छाड़ीबाटा हेइची, Yes, sir. तो कौन हबो?
train train had been left, sorry, train had left, train had left left before I reached, before I reached. सिंपल सा कथा जदि दीटा कथा पास्ट रे घटुची जोटा आगे घटीची सेटा पास्ट सिंपल हबो पास्ट सिंपल केमिति जानिचो देखो हार्ड सहित पास्ट सिंपल कोन कहितली सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब 3 देखो Yes, sir. हार्ड लेफ्ट लेफ्ट पास्ट टेंस अपन लिफ्ट ओके Yes, sir. आई बिफोर आई रीच्ड रीच र पास्ट वर्ब 2 होची रीच्ड बुझी होची ना बुझी होनी Yes, sir. देन मु आ गोटे कथा कहूची मो पार्टी रे पहुंचीबा पूर्वरु समस्ते खाई सारिथिले कोन हबो Sir, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଥିଲେ. समस्ते खाई सारिथिले कोन हबो Past perfect. हां ताको इंग्लिश रे कोन हबो समस्ते खाई सारिथिले Everyone had finished eating. एवरीवन फिनिश्ड ईटिंग बिफोर आई रीच द पार्टी बिफोर आई Reached. रीच द पार्टी एबे बुझी पाइलो Yes, sir. ताल तुमको कोन जज करर अछि जो दीटा घटना मु तुमको देख शो करेबी ता भितर कोउटा आगे घटीची जोटा आगे घटीची सेटा कोन हबो पास्ट देखो पूरा क्लियरली मेंशन करछि द एर्लियर एक्शन जोटा आगे घटितो सेटा कोन हबो पास्ट जोटा ता पर घटितो कोन हबो सिंपल Simple. पास्ट मो कथा बुझी पारछ ना खाली ह ना मारुछ ବୁଝିପାରିଲି. एटी देखो व्हेन शी रिटर्नड होम हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट तबे को ई लाइन देखि को कोउटा आगे घटिथिला Sir had finished the project. हां ता भाई Finished the project. हाँ ता भाई प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट करथिला देन से आसी पहुंचिला तो होमवर्क दउची पेज नंबर देखि दियो पेज नंबर केते एटा Sir page number. पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर आई और डबल आई टोटली बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट Yes, sir. means only you have to judge which action happened first which happened after Yes, sir. कंसर्न मन रहिला Yes, sir. मो नेक्स्ट थर्सडे रे एग्जाम करिवि 15 मार्क रो एग्जाम रहिबो एग्जाम पैटर्न विषय डिटेल्स कहबी तम पई एई दिटा होमवर्क मो बुझियला ये पीडीएफ पठाई देबी सब पढि दबो सेम कांसेप्ट किछि आउ नाही आ किछि डाउट अछि आज क्लास रे No, sir. डिटेल्स बुझी पाइलो केमिति पढिबो केमिति मन रखिबो Yes. जोटा तमरो कहउथलो जो साइंस एग्जाम अछि मु जानिनी से सर केमिति पढाई चंती तो जल्दी जल्दी मते पढाया पे फोर्स करनी मु मो स्टाइल रे कंप्लीट करिवि जो तमरो भलो रिजल्ट रहबो स्कूल ले ना कि ये कोचिंग रे बुझियला Sir. ये वीडियो भी पठाई देबी जे तम रेफरेंस पाई दरकार ओके आ ये पीडीएफ भी मु पठाई देबी एबी पीडीएफ पठाई देबी Yes, sir. ओके दैट्स एनफ फॉर टुडे क्लास राइट ऑन द क्लास एंडिंग टाइम ओनली and remember the class